ዛሬ የቀረበ ጥያቄ አለ። ጥያቄው ምንድነው? حكم امساك المصحف ቁርአንን መያዝ የሚል ጥያቄ ከጀዋል ሊሆን ይችላል ወይም ቁርአን ይዞ ሊሆን ይችላል። ኢማም ለሆነ ሰው ወይም ተከታይ ለሆነ ሰው በህብረት እየተሰገደ ማለት ነው በረመዳን ተራዊህ ላይ ወይም ፈርድ ሶላት ላይ ሶላት ውስጥ እያለ ቁርአን ለመቅራት ወይም ለማዳመጥ ኢማም ከሆነ ለመቅራት ተከታይ ከሆነ ለማዳመጥ ሴት ብቻዋን ቤት መስገድ ከሆነ እያየች ለመስገድ ይቻላል የሚል ጥያቄ ተነስቷል። ይሄን እናያለን። ቅድም ያነሳነውን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ በነገው ዕለት እናየዋለን ከጊዜው አንፃር ማለት ነው። أصل مسارته في قراءة القرآن في الصلاة أن تكون عن ظهر قلب مهون اللبت. أصل مسارته مالتنا عند سوي يحفظه النجم مهون اللبت يلي كانوا مالت كتنقلاته يحفظه المالت. ይሄ ፊዕል ሀድ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተግባር ነውና ማለት መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያደርጉት የነበረው የሐፈዙትን ነገር እንጂ የሆነ ነገር እያዩ የተጻፈን ነገር እያዩ አልነበረም ይገለገሉት የነበረው የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም أصل هنا أصل مسألته هنا أخشعنا راسه إذا تيسر له ذلك الله من دفرة يا درجوات أي نعم إيه نجرب يا درجم مالتنا إيه نجرب شتكم عندي سو جوال يزو كجوالو إياه يكسركو وين نجمو كموبايلو إياه مالتنو وين قرآن يزو سجل أجل مالتنو ينسرق تفوته بعد السنن كسنة كثير يعمل طوال لمثالي وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام كيكم قراد ما نقمت قراد لي تدرقو درس لا يوم يكمل ይሄ ያመልጣል ጀዋል ሲይዝበት በእጁ ጀዋሉን ሲይዝ ወይም ቁርአኑን በእጁ ሲይዝ ይሄ ሱና ያመልጣል። كذلك حركة እንቅስቃሴ አለ في تقليب الأوراق ወረቀቶችን በማገላበጥ አንድ ገጽ ሲጨርስ ወደ ሁለተኛው ገጽ ሲገባ ወረቀት ያገላብጣል እንቅስቃሴ አለ። وفي حمل المصحف قرآن መሸከም ووضعه እመሬት ያስቀምጠዋል ስጁድ ሲያደርግ كذلك عينه ይወጠራል بتتبع الكلمات قرآن سألوك على توصيل بمملكة في دلوشين بمملكة عن النظر إلى موضع السجود سجود ولم يدرك بيت وساك بمملكة عينو بنني نجروت يوترا أي نعم عينو تردد يا درجات على كل حال هي النجروت يعمل قالوا أصل مالتنا عن ظهر القلب يشمد دون مقراتنا ያለበት ይላሉ ዑለማዎች ማለት ነው። ነገር ግን አንድ ሰው በተለይ ተራዊህ ላይ ማለት ነው በረመዳን ሌሊት የሚሰገድ ሶላት ላይ ማለት ነው እንዲሁም ሶላት ኩሱፍ ሊሆን ይችላል የፀሐይ ወይም የጨረቃ ግርዶሽ ሲከሰት የሚደረግ ማለት ነው። ረጅም ቁርአን እንዲቀራ አስፈላጊ የሆኑ ሶላቶች ሊከሰቱ ይችላሉ። በእነኚህ ላይ ደግሞ ማለት ነው ሌሊት ተሐጁድ የሚሰግድ ሰው ሊሆን ይችላል ብቻው ሴት ልትሆን ትችላለች ወንድም ሊሆን ይችላል وهو لا يحفظ የሐፈዘው ነገር የለም የሐፈዘው የተወሰኑ ሱራዎች ሊሆኑ ይችላሉ መቅራት ይፈልጋል ማለት ነው። حاجة كله عندي هلا أسفل نجار كله يتشالل أي شالم بملو علماء بقول دولة ثلاثة بس بقول دولة ثلاثة بس
እንግዲህ እንዳየነው انشغال አለ حركه አለ اي نعم ቁርአን የሐፈዘ የሆነ ሰው አልহামዱሊላህ ያልሐፈዘ ግን ሰው في تطول صلاة ما ترجم يفلقان وليس لديه محفوظ كثير من القرآن يعينه على ذلك صلاة ما ترجم تفلق ين يجزو يهونا يحفظه نجر يلو فهل يجوز له إمساك المصحف والقراءة منه أثناء الصلاة قرآن يزو صلاة يسجد بالبت كقرآن مقرات السلالة وينس جوال يزو بجو يزو فجوال مقرات يسلالة يميلون بتملكة علماء يحسب لي الناس تفكر بعض سؤال فكر إنه يسمعون دونه من ملكة سالم كثير علماء من قالوا عايز تكلم قرآن المشيكم الصلاة مالتهم كقرآن إياه لما ترات مشيكم عايز كلمة إنهم يدري هذا كهونا صلاة يبلا السلام قراءة كل شمتون بزوال إمام يون منفردات أسجاد يون النادر جو قرآن مشيكمه لما ترات بجوا يميزوا وين بتشاوني ميسجدوا ሴትም ሲሆን ወንድ እቤቱ ብቻውን እየሰገደ ሊሆን ይችላል ሶላቱ ይበላሻል ከቢሮች ማለት ሶላቱ ይበላሻል ምክንያቱም ይሄን ሲያቀርቡ አንደኛ ከነብዩ አለይሂ ሰላም ያልተገኘ ነገር ነው አሉ ሁለተኛ እንቅስቃሴ አለው አሉ إمام كان أو غيره أي فكر هو الملوم يقدر يكونه بطل صلاته صلاة بلا شلته يبلا شل صلاته يبلا شل كذا لو كذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتجني نجرنا كذا لو كذا مو كرهانه كمونه ميت الله نجرنا يتشالان صلاته تامانة أتبلا شبته ሶላቱ አትበላሽበትም አሉ ብዙ የሚያቀርባቸው ነገር አለ ሙስሐፍ ይዞ የሚያስ ቁርአን እየቀራ እያሰገደ ያለን ሰው በጣም ይቃወሙት እንደነበረ ይሄን የሚያደርጉት አህለል ኪታቦች ናቸው የመጽሐፍ ባለቤቶች ናቸው ተሸክመው ስግደት ላይ ያደርጉ የነበረው እነሱ ናቸው አይቻልም እያሉ የከለከሉ አሉ ማለት እንደውም ሐሰን አልበصሪ ይሄ ነገር በተመለከተ هكذا تفعل النصارى ናቸው ክርስቲያኖች ናቸው ይሄን የሚያደርጉ ነሳራዎች ናቸው መጽሐፋቸውን ተሸክመው ስግደት የሚሰግዱት እነሱ ናቸው አይቻልም አይቻልም انه የሚከለክል የሆነ መረጃ አለ አሉ ابن عباس قال نهانا امير المؤمنين ان نؤم الناس في المصحف سوتل الناس سجل كمصحف اياين كلكلونال يمن አለ نهي ደግሞ يقتضي الفساد አንድ ነገር ክልክል ነው ከተባለ ያ ነገር ብልሹ ሆኖ ያመለክታል كذلك الا ምክንያት ያቀርቡ عمل كثير بدو ترى اللبتان لأنه حمل وتقليب الأوراق مشيكا تجماري ورقة ما قلابت اللبت فكرة نظر هي أبلا شوال هي أبلا شوال يمين أعطان يلا شوال لذلك لما يتألى من دي صلاة أبلا شوال لمن مصحف المملكة راسه عبادة نوال عبادة ولا عبادة يتجا نجر ما صلاة راس عبادة نو مصحف القرآن من ملكة عبادة نو صلاتنا بلا شمال لكن يتسلل لابد أن يتلت تشبه بصنيع أهل الكتاب يمسح على بيتوش أهل النصارى وإسلام من مساس الناس على بيتنا ይላል
እንግዲህ የመጀመሪያው ሶላትን ያበላሻል አይፈቀድም ማለት ሁለተኛዎቹ ይጠላል እንጂ ሶላት አያበላሽም ማለት ሌሎቹ ደግሞ ጃኢዝ ነው ይፈቀዳል የሚጠላም አይደለም ሶላትም አያበላሽም ይፈቀዳል ከሙሳሐፍ እያዩ ከቁርአን እያዩ ከሙሳሐፍ እያዩ ሶላት ውስጥ እየቀሩ መስገድ ሶላት ሆኖ ማለት ነው ቁርአን ተሸክሞ እየቀራ መስገድ ይቻላል ሰው ካነ يحفظه ام لا يحفظه يون يلا حفظ ما باتلي بل يجب عليه ذلك اذا لم يحفظ الفاتحه باتلي فاتحا يلا حفظك ولا واجب هنا فاتحا على حفظ ما نسى لمثال مصحف እያየ ፋቲሃን መቅራት ግዴታ አለበት አለ ፋቲሃ ያለ ፋቲሃ ሶላት የለም በጭንቅላቱ አልተመደደም እያየ ማንበብ የሚችል ከሆነ እያነበበ ሶላት ይጀምራል ولو قلب اوراقه احيانا في صلاته لم تبطل صلاته ቢገለባበጥ እንኳን አውራቆችን ወረቀቶችን ቢገለባበጣቸው እንኳን ሶላት አይበላሽም ايه فرض من ايهون ترف الصلاة لا سجر اللهم جائز نوار كذلك تلمو نازلة ترف الصلاة كهونا الزامن أسفل لاجيون وكاتجني يتشلال ولا يزرزر قبوما ترف الكهونا عند تراويح لم ساري قبل يا بعد يا هون السلال ترف الصلاة كفرض الصلاة وتشلال لا يتشلال فرض علي يتشلال علماء يتلاقي هنا حساب علك يتلاقي هنا حساب علك كلهم كسلف وتاسين يتجنين مرجع يقرب عليه يلي كده كلوتم يلي يثبت الملك الثلاث يميلون مرجع أقربوان يا يقربوت مرجعت مالتنا كانت عائشة يأمها عبدها ذكوان يبالو من المصحف يميلون مرجع قربان إمام البخاري يذكرون تعليقا بصيغة الجزم هذا القمر أبو داود وصل هذا القول يأمها عبدها عند باريا نبرات دفاني باريا نبرات يا يسجداتال من المصحف كمصحف إياية كذلك كان يؤم من يدخل عليها الصامغا يبي جوايا من سو ليلا مالتنو عبد الرزاق اللي جابوت يسجد نبرات صار بالتاكاي هو ليلا مالتنو يجي جاباتو مالت حمل المصحف عمل يسير لا يضر الصلاة صلاة የሚጎዳ አይደለም ቀላል ስራ ነው ሶላት የሚሰግድ ሰው ማለት ነው ሙስሐፍን መሸከሙ ቁርአንን መመልከቱ አያበላሽም ሌላ ነገር ተሸክሞ ቢሰግድ ሶላቱ አይበላሽም ትሉ የለም ያባችሁ فكذلك المصحف قرآن من ذو آيات بلاشن فجمالي أنه من مصلحة الصلاة فصلاة لصلاة نبدي نجرنا بدن بالاتصال صلاة لما سنجم يتفلق نجر في لهونا تجري لهم أي إيه قرآن تشك من يذن بجاتشن يمن تلك هنا كأهل الكتاب والجامع مساسا يهونا ስለዚህ ክልክል ነው ለምትሉት አሉ ما نهينا عن التشبه في كل شيء አይሁዶች በሚያደርጉት ነገር በሁሉ ነገር ላይ አተከለከልን ማለት فإنا نأكل كما يأكلون አይሁዶች እንደሚበሉት እኛም እንበላለን እሺ እነሱ ጋር መመሳሰል አለበት ብለን ምግብ ማቆም አለብን አሉ ይሄ ደግሞ የሚልን ስለዚህ እነሱ ተሸክመው ይችላሉ እኛም እናደርጋለን
ሁሉም ነገር ላይ ተሸቡህ አለበት አይባልም። ሁሉም ነገር ላይ ተሸቡህ አለበት አይባልም። ተጨማሪ ማለት ነው። ይሄ መሸከም የሚባለው ነገር አንድ ሶላት የሚሰግድ ሰው ማለት ነው። ሶላት የሚሰግድ ሰው ህፃን ልጅ ለምሳሌ ቢሸከም ሶላቱ አይበላሽም ብሎ ያምናል። ሶላቱ አይበላሽም ብሎ ያምናል። ህፃን ልጅ ቢሸከም ማለት ነው። ታዲያ ህፃን ልጅን መሸከም ማለት ነው ካላበላሸ ቁርአንን መሸከም እንዴት ነው ሊያበላሽ የሚችለው? ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈርድ ሶላት ያሰገዱ ህፃን ልጅ ተሸክመው ነበር። ህፃን ልጅ ተሸክመዋል። አይናም ስለዚህ መሸከም ከቁርአን ውጭ ያለ ነገር መሸከም ሶላትን ካላበላሸ ቁርአን ደግሞ ለአድሊ ሶላት ለሶላት ብሎ ቁርአንን በጅማያት የማያበላሽ መሆኑ አያጠራጥርም ይላል። على كل حال ትርፍ ሶላት ላይ ከሆነ በተለይ ትርፍ ሶላት ላይ إلى قراءة طويلة رجم مقرات يفلك هنا تراوحين يمثل قيام الليل يمثل مثالي لبيت عندي دوم تنسي سجل في رمضان وشبابه مثالي خصوص ليوني كلان خصوص ليوني كلان يطاهينا يتركات الرؤوس يكسر نعم عندها اللولي قراءة ما ترجم مثل ليس كل المسلمين لديه حفظ كثير يعينه على طول الصلاة على تطويل الصلاة كل مسلم صلاة لما ترجم يمثل يوانا حفظ يلهم وإن قد يكون حافظا ولكلا لكنه غير مراجع على درجة إتقان يلهم بتلي برمضان بدو سوق القرآن ما دامته يفلق بالتزينه بلها لو يشلال يلال أتفلق ينو كتجنيه كمصحف قرآن الإياني ما تسجلي كلالا ترفه ناس صلاة العين مالتنا أما فرض لي مالتنا كذلته أي سالم من القمالات الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة الفريضة سواته فرض صلاة الليل فرض صلاة هي تسجده كمصحف إيايو مقرات عندتنا وسيراتشو الجواب لا أي كلمات بعض الأئمة يستنكر القراءة حتى في النافلة من المصحف كأئمة كفلوتو ترف صلاة لينكا كمصحف إيايو مقرات يتلالو حتى نفل لينكا أذ ምክንያቱም የተጻፈ ነገር የሚያይሰው ከሶላት ይዘናጋል ወነበር في الكتابة እዛ ተጻፈው ነገር ላይ ነው የሚመለከተው ማለት ነው። የሰው ደግሞ ሲሰግድ ደግሞ ልቡን የሚያዘናጋ ነገር መኖር የለበትም ማለት ለዚህም ነው መስጊድ ግድግዳዎች ላይ የተለያዩ ነገሮች መጻፍ የተከለከለው ሰጋጆች እንዳይረበሹ በማስተባል فرد لا يشال مالنا إنما يجد هذا في صلاة التراويح لا يشال لا الذي صلاة لا يشال إذا كان لا يحفظ القرآن مش الذي ما يسلك هناك فلا بأس. أما الفريضة فرض صلاة كونه يقرأ ما تيسر من القرآن من السور القصيرة من الآيات كفاتها تتلو ما عندي يوم ما تقرأونه مقرافوتين يحفظاتشو بمتأمر صلاة المسجد عند البيت. أي نعم. إن كان هذا المأموم تكتا يوجد لا يحسن الفاتحة فاتحا مقرات لما يسلك هنا عن ظهر قلب من بجن الله يشمد ديكال هنا فله أن يقرأ من المصحف
ሙስሐፍን እያየ መቅራት ይችላል በል يجب عليه ذلك ግዴታ ይሆንበታል لأن قراءة الفاتحة واجبة عليه واجب نفسه አሁን ቅድም እንዳየነው ተከታይ የሆነ ሰው ፋቲሃን መቅራት ግዴታው ፋቲሃን መቅራት ግዴታ ነው መግሪብም ይሁን ኢሻ ፈጅርም ዙሁርም ዓሱርም ተከታይ ሰው ግዴታው ማንኛውም ሰጋጅ ሰው ፋቲሃን መቅራት ግዴታው ነገር ግን በጭንቅላቱ ካልተመደደ ተከታይ የሆነ ሰው በብረት የተሰገደ ይመለከታል እያየ መስገድ ይችላል ዋጅቡ ነው ለምን وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الى العلماء አንድ ነገር ግዴታ የሆነብህ ነገር ለማድረግ ምክንያት የሚሆን ነገር ዋጅብ ይሆንብሃልና አሁን በጭንቅላቱ አልሸመደድክም ፋቲሃን ማለት ነው ሶላት ላይ መቅራት ግዴታ ነው ፋቲሃን ብቻ ነውና ማለት ነው ስለዚህ ከሙስሐፍ ግን ማንበብ ትችላለህ ሙስሐፍ ከፍተህ ማንበብህ ዋጅብ ይሆንብሃል ግዴታ ይሆንብሃል ማለት ግዴታ ይሆንብሃል ማለት الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تطيقوا ملك سؤال ابن باز تطيقوا حاجة كلا أسفلاجي كهوانا بلا يسكر البلا سواء الصلاة فريضة مدون نافلة مدون لكن عند الحاجة أسفلاجي ونكيجي حاجة كلا لجد لا هاي كلام بزو سنوات يعمل تقالو إن صلاة يعمل سنوات يعمل تقالو እና ለምሳሌ እጁን ደረት ላይ ማስቀመጥ ይባላል ነገር ሊያመጣው ይችላል እነኚህ ነገሮች አሉና ብዙ እንቅስቃሴ ሊኖረው ይችላል ስጁድ የሚያደርግበትን ቦታ መልከት ምን ይሄ ሁሉ ያመጣዋልና አስፈላጊ ሆኖ ካልተገኘ አይቻልም አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ፈርድም ይሁን ትርፍ ሶላት ከሙስሐፍ ማየት ይቻላል የሚለውን علماء يمرقالوا ملك طيب القراءة من الجوال سلك نسمعي كسلك ما سلك هون عدد جزء مثلا موبايل عدد مثلا كجوال اندتنا كذلك كجوال يكلكلان سلفوت قال يشال لا يشال بميلو يتجنيو كمصحف نو سلك كجزء ولا يمثل ነገር ነው አይቻልም የሚሏል በተለይ ብዙ ነገር ያለበት ከሆነ ብዙ ወሳይል الإعلام የሚረጫቸው ማስታወቂያዎች ምናምን ነገር ያለበት ከሆነ በተለይ ማለት ብዙ ወንጀሎች ድንገት ሊመጡ ይችላሉ ሸሪዓ የማይፈቅዳቸው ነገሮች ድንገት ሊከሰቱ ይችላሉና ጭራሽ አይቻልም ብለው ይከለክራሉ ሌሎች ደግሞ ሙስሐፍ ላይ ይቻላል ከተባለ ጀዋልም ላይ ስልክም ላይ ይቻላል እንደውም አንዳንዶቹ በከጀዋል ቁርአን መቅራት ሶላት እየሰገደ ያለ አውላ من المصحف ከሙስሐፉ የተሻለ የሚሆንበት አጋጣሚ አለ አንደኛ ስልክን በእጅ መያዝ ቀላል ነው በተለይ من المصحف ከቢር ትልቅ የሆነን ቁርአን በአንድ እጅ ሊከብድ ይችላል በሁለት እጅ ነው የምትሸከመው ጀዋሉ ግን ቀላል ነው ክብደት የለውም ሁለተኛ ቁርአኑ በጣም ጽሁፉ ትንሽ ከሆነ የጀዋሉ ትልቅ ስለሆነ ለማንበብም ያግዛል ሌላው ጀዋሉና ከጀዋልና ከቁርአን የሚቀራ ሰው ተቅሊቡል አውራቅ ገጹን ማለት ነው ሲያገለባብጥ ገጹ ማገለባበጥን በተመለከተ የጀዋሉ ቀለል ያለ ነው ጀዋል ነካ ታደርገዋለህ ቀጣዩ ገጽ ይመጣልሃል ወይም አንዳንዱ ዝም ብሎ ወደ ላይ ተሳብ ሲታደርግ የሚመጣም አለ على كل حال አውራቆችን ሙስሐፍ ላይ ያለን ወረቀት ከማገላበጥ ማለት ነው አንድ ገጽ ሲጨርስ ወደ ሌላኛው ገጽ ስትሄድ ማለት ነው ታገላብጣለህ ከዛ አንፃር ጀዋሉ ቀላል ነው የሚሏል كذلك ጀዋሉን ለመዝጋትና ለመክፈት ቀላል ነው ስጁድ ስታደርግ ቁርአኑን ሊዘጋት ይችላል ከዛ ልትፈልግ ነው ማለት ነው ያቆምክበትን ማለት ነው ጀዋሉ ግን ቀላል ነው ይላል كذلك ስልክህን ማለት ነው በጀዋሉ የሚቀራ ሰው
ሙሰሊ ሶላት የሚሰግደው ሰው ፊት ለፊት ስጁድ ሲያደርግ ቢያስቀምጠው لا يكون فيه امتحان ቁርአንን امتحان ማድረግ ቁርአንን ደረጃውን ዝቅ አደረገ የሚል ነገር አይመጣብህም ማለት ነው بخلاف وضع بعض القارئين للمصاحف على الارض عند سجوده አንዳንድ ማለት ነው ከቁርአን የሚቀሩ አሰጋጆች ማለት ነው ስጁድ ሲያደርጉ መሬት ላይ ያስቀምጡታል ይሄ ከባድ ነው ቁርአንን መሬት ላይ ማስቀመጥ ነው የሚሆነውና ጀዋሉ የቀለለ ነው አለ كذلك ጀዋልን ኪስ ማስገባት ቀላል ነው ሙስሐፍ በተለይ ትልቅ ከሆነ ኪስ ማስገባት ይከብዳል ከዚህ አንፃር ጀዋሉ የተሻለ ነው የሚሉ አሉ كذلك ጀዋል በጀዋል ማንበብ ማለት ነው ለኢማምም ሆነ ለሙንፈሪድ ያግዛል ኢማም ሆኖ ለሚያሰግድ ወይም ብቻውን ለሚሰግድ ሰው ያግዘዋል መብራቱ ማለት ነው ድንገት መብራት ሊጠፋ ይችላል ቁርአን ይዞ እያሰገደ ያለ መብራት ቢጠፋ ምን ይበቃዋል በጭንቅላቱ የሐፈዘው ነገር የለም ከዛ አንፃር ማለት ነው ጀዋል ግን ቻርጀር ካለው መብራት አለ ያ መብራት ስላለው መብራት ቢጠፋም ያግዛል ይላል ምክንያቱም ከቁርአን እየቀሩ ያሉ ሰዎች ካልሐፈዘ ኢማሙ ማለት ነው መብራት ሲጠፋ ينقطع عن القراءة للركوع عندما تنطفئ الكهرباء فجأة يعني دنجة مبرات تكوانت قرآن أقارطو ودا ركوع لم يهد يجددان جوال جن يكتلال مالك مبرات سلالة بجاو يكتلالنا جوالو يتشالنو كذا أسبابه يتشالنو يمين أقوام الله እስካሁን ያየነው ስለ ኢማምና ስለ ሙንፈሪድ ነው ኢማም ህዝቦችን ስለሚያሰግድ ሰውና ብቻውን ስለሚሰግድ ሰው ብቻውን የሚሰግደው ሊሆን ይችላል ወንድም ሊሆን ይችላል ነገር ግን መሙሙን በተመለከተ በህብረት እየተሰገደ ያለ ማለት ነው ፋቲሃን መእሙም ሆኖ ፋቲሃን ካልሐፈዘ ማየት ግዴታ ነው ብለን ፋቲሃን ካልሐፈዘ መእሙም ሆኖ ተከታይ ሆኖ ማለት ነው ነገር ግን ተከታይ ሆኖ እያለ በህብረት እየተሰገደ እያለ ማለት ነው في صلاة التراويح ሊሆን ይችላል ምሳሌ መእሙም ሆኖ ተከታይ ሆኖ ቁርአንን በእጁ ይዞ ፋቲሃን ሐፍዟል በጭንቅላቱ ፋቲሃን በጭንቅላቱ ይቀራል ነገር ግን ኢማም ሲቀራ ማለት ነው ለመከታተል ሙስሐፍን መያዝ እንዴት ነው ተከታይ ሆነ ተማ እዛው ነው ይቀራ ሲቀራ ኢማም የሚቀራውን ማዳመጥ ግዴታ አለበት ያዳምጣል ፋቲሃን ብቻ ነው የሚቀራው ተከታይ ሰው ፋቲሃን ያልሐፈዘ ከሆነና በህብረት እየተሰገደ ማየት ግዴታው ነው ብለን ነገር ግን ኢማሙን ለመከታተል ብሎ ቁርአንን መያዝ እንዴት ነው في صلاة التراويح ለሊት ሶላት ይህን በተመለከተ ዑለማዎች ምንም መረጃ የምናገኝለት ነገር የለም ብለዋል لا نعلم لهذا اصلا ብለዋል اي نعم الله مصرفا لنبت ولا يأخذ مصحفا مصحف ما يزلبتم ብለዋል ቀኝ እጁን እግራጁ ላይ ማስቀመጥ ሱናው ሸሪዓ ባዘዘው መልክ ደረቱ ላይ ማስቀመጥ አለበታል اي نعم ይሄ ሙስሐፍ ደግሞ ይሄን ከያዘ ከዚህ ሱና እንዲወጠር ያደርገዋል አሉ ተጨማሪ ሶፋሃዎችን አያዎችን በመመልከት ኢማምን ከማዳመጥ እንዲወጠር ያደርገዋል አሉ ኢዘን ሱናው ይሄን ነገር አለማድረግ ነው ቀኝ እጁን ግራጁ ላይ አድርጎ ደረቱ ላይ አስቀምጦ ኢማም የሚያነበውን ማዳመጥ ነው ያለበት أيستمع وينصت نعم وينصت ولا يستعمل المصحف فتقولوا القرآن ما دامت نادبت نجي مصحف من ملكة يلبت إمام كتفاته مياو كان له
ኢማሙን ያስተካክለው አለ እሱም ሙያ ከሌለው ሌላው ዕውቀት ያለው ያሐፈዛለ ያ ያስተካክለዋል الشيخ ابن باز በዚህ መልሷል ኢማሙ ቢሳሳት ከተከታዮች ማለት ነው አንድም ሊመልሰው የሚችል ሊያሳውተው የሚችል ሰው ከሌለ ما يضر ذلك ምንም ችግር ያመጣል ኢማም ይሳሳት خلاص ርኮ ያዘ في غير الفاتحه كفاتحه وصل القرآن ሲቀራ ቢሳሳት ኢማም ተከታዮች ማስተካከል ከቻሉ ያስተካክሉ ማስተካከል ካልቻሉ ሶላቱን የሚያበላሸው ነገር የለም انما يضر في الفاتحه خاصه فاتحه ላይ ብቻ فاتحه ከተበላሸ ሩክን ስለሆነ فاتحه ይበላሽ ከዛው ጫለው ችግር የለው الفاتحه ركن لا بد منها اي قرينونا من اما لو ترك بعض الايات من غير الفاتحه كفاتحه وجه يتوسن عنقذ بيزل مثالي ويم عنقذ ላይ የሆነ كلمه ቢያበላሽ ما يضر ذلك اذا لم يكن ورقه من ينبيه ከጀርባው የሚጠቁመው ሰው ከሌለ ችግር የለም አይበላሽበትም ሶላታቸው አይበላሽም ማለት አይበላሽ ይሄን ካሉ በኋላ አንድ ሰው ብቻ ሙስሐፍ በእጁ የሚይዝ ቢኖር ከተከታዮች ማለት ነው ኢማምን የሚጠቁም የሆነ እንደል ሐጃ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ በደንብ يحفظ ካልሆነ ኢማሙ فلعل هذا لا بأس به ይሄ ችግር እንደሌለው ተስፋ እናደርጋለን ብሏል አንድ ሰው ማለት اما ان كل واحد كلهم ياخذ مصحفا ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ነው ከዛም በላይ ቁርአን ተሸክመው መከታተላቸው فهذا خلاف السنه ይሄ የሱና ተቃራኒ ነው የሱና ተቃራኒ ነው መሆን የለበትም ቁርአንን ማዳመጥ ያለባቸው እንጂ ቁርአንን መመልከት አይደለም ተከታዮች ያለባቸው ግን ኢማሙ ላይ ችግር ካለ ለማስታወስ አንድ ሰው ቢይዝ ተስፋ እናደርጋለን ችግር እንደሌለው ብሏል አይና ይሄ ተቀባይነት የሌለው ነገር ነው لا ينبغي هذا ተገቢ አይደለም الاولى الاقبال على الصلاه والخشوع ወደ ሶላት መዞር አለባቸው ተከታዮች خشوع ማድረግ አለባቸው እጆቻቸውን ደረሳቸው ላይ ማስቀመጥ ነው ያለባቸው متدبرين لما يقرأه الامام امام የሚቀራውን ማስተዋል ማገናዘብ ነው ያለባቸው بقوله عز وجل واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قرآن በሚነበብ ጊዜ እሱን አዳምጡን አለ አላህ عز وجل فاستمعوا له وانصتوا تتبلوا الله لعلكم ترحمون كذلك الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والله الله عز وجل خشوع من وراء ورقة يجلبت ورقة لا يلون كلمة في دبك يجيه خشوع لا ينور يشيل المال سنزل إمام يمكرون القرآن يدمر ترجمون يجنزب خشوع عند نوره ما درجنا لبنجي كفالا ቁርአን ይዘህ ኢማምን መከተል የለብህም የሚያነበውን መከታተል የለብህም ለኢማምና ብቻውን ለሚሰግድ ሰው አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ተፈቅዶላቸዋል አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ለተከታይ ፋቲሃን በጭንቅላቱ መቅራት የማይችል ከሆነ ያልሐፈዘ ከሆነ መመልከት ይችላል ከጀዋሉ ይመልከት እስከሚሐፍዝ ድረስ ከቁርአን ይመልከት ከሙስሐፍ ይመልከት ለሱ ተፈቅዶለታል ማለት كذلك النبي عليه الصلاة والسلام بحديثاته إنما جعل الإمام ليؤتم به إمام يتدرجوا توتي كتلوا تذللوا فإذا كبر فكبروا الله أكبر سل إن أنتم الله أكبر بلوا وإذا قرأ فأنصتوا قرآن سكرا إنصات أدربوا أتبلاتوا أدامتوا بالوعد لكن عليه الصلاة والسلام كذا يقعد كلنا سنو ما دامتنا ويالباتشونو ሙስሐፍ መያዝ የለባቸውም እንደ አንድ ሰው ኢማሙን ጥቆማ የሚያደርግ የሆነ አንድ ሰው ቢይዝ ተስፋ እናደርጋለን በማለት ዑለማዎች በዚህ መልክ መልሰዋል ለከዚህ بهذا المقدار هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد إماما يون بتشاون يمسجدون يون إيان لان لا ركعة فاتحة المقرأ
فرض وركن إمام يقول منفرد مأموم يقول تذكر اليوم الله نبي محمد عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا يسهل حديثنا لا صلاة بلا لا نافي أنك نفس الزبوت عليك في حاولنا كمالنا إذن فاتحا يالقرى لا صلاة لمن نالو من موصلانت عقفنت اسم الموصول عمهم من يملكته سيتم وندم بتجاون ميسجدم إمام يون بهبرة يتسجد مأموم يون فاتحا يالقرى صلاة لم بلا أي نعم جهريا يون سريا مالك خلاف الله راجيون مرجا يميتنكرون يتناغرتالو كبيلوቹ مغرب ኢሻ ፈጅር ላይ ተከታዮች ፋቲሃን መቅራት ግዴታ ይሆንባቸውም ብለዋል ሌሎቹ ደግሞ ማንኛውም ሶላት ላይ ተከታይ حتى ظهر عصرም ላይ ፋቲሃን መቅራት ግዴታ የለበትም ብለዋል ተለያይቷል ዑለማዎች የተለያዩበት ነገር ወደ መረጃ ነው የምንመለሰው ወደ መረጃ ስንመለስ ደግሞ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ብለዋል አለቀ የለም ነው ፋቲሃን ያልቀራ ሶላት የለውም ነው ጀህሪያም ይሁን ሲርያ ማለት ነው እያንዳንዱ ሰው